नमस्कार बंधुगण, आज हूँ 13 तारिख मे मास 2026 मसीहा बुधवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एमिथि प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज पर्व जल क्रीड़ा एकादशी। आज तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी। 12 तारिख मे मास 2026 मसीहा द्विपहर 2:52 मंगलवार ठारू 13 तारिख मे मास 2026 मसीहा द्विपहर 1:30 बुधवार पर्यंत। आज नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र। 13 तारिख मे मास 2026 मसीहा राति 1:17 बुधवार ठारू 14 तारिख मे मास 2026 मसीहा राति 12:17 गुरुवार पर्यंत। आज जोग विष्कुंभ जोग। 12 तारिख मे मास 2026 मसीहा राति 11:19 मंगलवार ठारू 13 तारिख मे मास 2026 मसीहा राति 8:54 बुधवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 5:15। आज सूर्यास्त संध्या 6:10। बंधुगण, सर्वप्रथमे जानी नबा मेष राशि। प्रत्येक काम विलंब और झमेला भितर ही संपन्न हेबो, किंतु जदि तरबरिया पदक्षेप नेबे तेबे बेसी हैरान हेबाकू पड़ी पारे। व्यवसाय वाणिज्य और परिवहन सामयिक बाधा प्राप्त हेबार आशंका रही। कर्मक्षेत्र रे पदस्थ व्यक्ति सानिध्यरु उपकृत हेबार सौभाग्य लाभ करिवे। हेबे जानी नबा वृष राशि। स्वास्थ्य खराब नथिले मध्य घरोई झमेला कारणरू मनटा भल रहिबो नाही। शिल्प वाणिज्य एवं प्रशासनिक क्षेत्र में शुभ फल पाइबे। बंधु मानक प्रति स्नेह श्रद्धा और आंतरिक प्रदर्शन करी प्रशंसित होई पारंती। आजिर सकाळुआ यात्रा रे जिनिसपत्र प्रति सतर्क रुहंतु, नतुबा हजि जिबार संभावना रही। हेबे जानी नबा मिथुन राशि। दीर्घ दिनरू अटकी थिबा काम सुविधारे होई जिबारू खुशी अनुभव करि पारंती। द्वंद्वरे पड़ी बंधु मानकर कथा को अलटा बुझी मन को भाराक्रांत करिवे। आर्थिक परिस्थिति बदलाइबा पाई कौनसी विकल्प व्यवस्था करि पारंती। कला साहित्य वाणिज्य और परिवहन रे उन्नति जनित मन खुशी रही पारे। हेबे जानी नबा कर्कट राशि। कर्मक्षेत्र रे परिस्थिति को जेतेटा जटिल मने करुछंती, वास्तव रे सेमिति किछि हेबनी। व्यवसाय वाणिज्य और परिवहन तथा निर्माण रे प्रतिबंधक सृष्टि होई पारे। पारिवारिक जीवन रे बुझामणार अभाव कलह जनित मानसिक अशांति सृष्टि हेबो। परिवार रे अर्थहानि और अभाव असुविधा जोगु चिंतित रही पारंती। हेबे जानी नबा सिंह राशि। आज आनुष्ठानिक क्षेत्र रे किंबा प्रतिद्वंदिता एवं प्रतियोगिता रे सफलता जोगु मन खुशी रहिबो। बंधुंक सम्मुख रे अप्रिय सत्य कही सहकर्मी चक्षुशूल हेबे। माली मकदम्मा रचनात्मक कार्य यात्रा गवेषणा तथा परिवहन रे लाभवान हेबे। विलंब रे हाथ को नैथिबा कार्य हासिल रे समर्थ हेबे। हेबे जानी नबा कन्या राशि। सकाळु बंधुंक अनुरोध रे कौनसी काम करिबा को मन बळाइबे। यात्रा काल रे खल लोकंक कथा रे भूल मार्गर अनुसरण करि पारंती। अवहेला जोगु केतेक काम सकाशे अन्यर साहाय्य नेबाकू बाध्य हेबे। मकदम्मा निर्माण और परिवहन क्षेत्ररू शुभ फल पाइबे। हेबे जानी नबा तुला राशि।
ପୂର୍ବର ମତାନ୍ତର ଜନିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ରାଜନୀତି, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳି ନପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନବା ବିଛା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି। ଅସଂଯତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ରାଜନୀତି, ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ହେବେ ଜାଣିନବା ଧନୁରାଶି। ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂରେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନବା ମକର ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ନହେଲେ କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ରପ୍ତାନି କାରବାର, ଏଜେନ୍ସି, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଅତି ସୁବିଧାରେ ପାଇଯିବେ। କଚେରୀ ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ହେବେ ଜାଣିନବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣରୁ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମନରେ ସରସତା ରହିବ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।